أرض أندونيسيا بوجود هذه الحقيقة الإيمانية منذ دخلها الإسلام. Sesungguhnya Allah telah memuliakan bumi Indonesia dari masuknya cahaya iman kepadanya. فكان في أفراد وآحاد من القرون الأولى حتى جاء القرن السابع الهجري. Dari dahulu semenjak dari abad-abad pertama datang dari negeri-negeri yang jauh sampai ke abad yang ke-7. في القرن السابع والثامن انتشر الإسلام في الرعايا وفي السلاطين. Di mana dari abad ke-8 dan di abad setelahnya tersebarlah Islam dalam semua orang-orang penduduk masyarakat ataupun para raja. جاءهم من طريق أهل السنة ومن طريق أهل البيت الطاهر. Dan datangnya dari ahli sunnah dan dari keluarganya Nabi SAW. وكان أبرزهم علماء وأولياء آل أبي علوي من آل بيت المصطفى. Dan yang terkemuka banyak dari mereka para ulama yang mereka dari Al-Abi Alawi keturunan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فثبت الإيمان ورسخ في القلوب. Maka kokohlah iman di dalam hati-hati. وكثر في الإندونيسيين العلماء والأولياء. Dan berkali lipat dan banyak di dalam masyarakat Indonesia dari para wali-wali dan para orang-orang alim. وانتشر حسن الخلق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى. Dan tersebarlah daripada akhlak-akhlak yang mulia dari kalangan laki-laki dan perempuan besar dan kecil. حتى اشتهروا في مختلف أقطار الأرض بأخلاقهم. Hingga terkenal di berbagai tempat di muka bumi dengan akhlak dan budi pekerti mereka. الله يثبت قلوبنا على حقائق الإيمان. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dengan hakikat iman. ويزيدنا إيمان في كل لمحة وفي كل نفس. Dan Allah tambah kita dengan iman setiap saat dan setiap nafas. حتى تعتمر أعمارنا بزيادة القرب من خلاقنا. Mudah-mudahan Allah tambahkan daripada kekuatan iman di dalam hati-hati kita semuanya. وتأتي ساعة الوفاة لأحدنا على أكمل المحبة. Dan datang waktu kembalinya kita kepada Allah dalam waktu kesempurnaan cinta kepada Allah. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاطعا في نتيجة المحبة يحشر المرء مع من أحب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa manusia akan dibangkitkan sesuai apa yang dia cintai di dalam hatinya. توجهوا بقلوبكم. Berhadap kalian dengan hati dan jiwa sanubari kalian. وارفعوا أيديكم. Angkatlah tangan-tangan kalian. والدعاء ما يرد عند النداء وتحت المطر. Dan Allah tidak akan menolak doa-doa yang ketika turun hujan. واستحضروا عظمة الإله. Dan hadirkan keagungan sang pencipta. ومن دلكم عليه ودعاكم إليه وهو حبيبه ومصطفاه. Dan yang mengajak kalian untuk hadir ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتوجهوا إلى الله بمن أرسله إليكم. Maka berhadaplah bersimpuh ke hadapan Allah melalui siapa yang mengajak kalian أن kepadanya. يشرف عيونكم بالنظر إلى وجهه الشريف. Allah muliakan mata-mata kalian untuk bisa memandang wajahnya. في الدنيا قبل الآخرة. Di dunia sebelum di akhirat. ويجمعنا جميعا في زمرته. Dan Allah kumpulkan kita nanti di dalam kelompoknya. في البرازخ ثم في المحشر. Di barzakh, setelah itu di padang mahsyar. ثم في الجنات وساحة النظر إلى وجه الله الكريم. Di dalam surga Allah dan di saat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. اللهم تب توبة نصوحة على كل Amin ya حال. Allah. Beri pengampunan yang sempurna kepada semua yang hadir. وأصلح لكل منهم الباطن Amin والظاهر. ya Baik yang Allah. zahir dan yang batin. وكما جمعتنا هنا فاجمعنا في اليوم الآخر. Amin ya Allah. Telah Fajma ya mengumpulkan Allah. kita di sini, kumpulkan kami di hari Jumat. وانظر إلينا في مجمعنا Pandanglah Amin, ya hati-hati Allah. kami di tempat kami ini. نظرة تصلح بها كل قلب Pandangan Amin, yang ya Allah. membersihkan dan membenahkan semua hati-hati. وتغفر بها كل ذنب Menutup dari mengampunkan dosa-dosa kita. وتكشف بها كل كرب. Dan mengangkat dengannya semua bala dan musibah. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة. Ya Allah, binadrah minal ainir rahimah. هذا
Wahai Allah, pandanglah kepada kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang kepada kami. تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita semua. توجهوا إلى الله Hadap Amin, semua ya Allah. kalian kepada Allah. وأقبلوا على الله. Ya Hadapkan hati Allah. kalian kepada يا Allah. رب اجعل من نظرتك إلينا صلاح إندونيسيا والمسلمين في المشارق والمغارب. Allah, Ya Allah. jadikan dari bagian pandanganmu kepada kami semua menjadi pembenah untuk keadaan Indonesia dan semua muslim. وكل ساع في شر وضر فعجل بتوبته وإن سبقت عليه الشقاوة فعجل بهلاكه. Dan orang yang berusaha kepada kehancuran apabila ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan amaliyahnya untuk bertaubat, maka percepatlah mereka untuk bertaubat. احفظ علينا تعظيم شعائرك. Jaga di jiwa kami dan setiap satu dari kami untuk mengagungkan syiar-syiarmu. ومن أعظم شعائره أصحاب النبي وآل بيته. Yang paling besar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu para sahabat Nabi dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. والعلماء العارفون. Dan para ulama yang mengenal, ومظاهر الدين كلها شعائر لله. Dan semua syiar-syiar Allah dalam madhar-madhar agamanya Allah. اللهم احفظ على أهل إندونيسيا حقائق إيمانهم. Ya Amin. Allah, jagalah bagi semua masyarakat Indonesia hakikat-hakikat iman di jiwa mereka. وما يوجب صلاح المعاش والمعاد. Dan yang memperbaiki keadaan hidup mereka dan akhirat mereka. وتدفع به البلايا والأنكاد. Dengan Amin, semua Allah, itu Engkau tidfa' menjauhkan bibala. semua percobaan dan musibah. اللهم عجل بالفرج Ya Allah, Amin, ya percepatlah Allah. dengan kelapangan. وارفع الضيق والحرج. Angkat semua kesempitan dan masalah. وخذ بيد رئيس البلاد وجميع الحكومة وجميع أهل العلم وجميع أهل الأمر والنهي إلى ما فيه الصلاح والرشاد والسداد. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin di negeri ini, para pemimpin-pemimpinnya, para ulamanya, para umaranya dengan jalan yang terbaik dari Engkau ya Allah. وادفع عنا وعنهم جميع الضر والبلاء Amin, والفساد. Allah. Jauhkan dari kami dan mereka semua bentuk kesulitan, permasalahan dan kerusakan. ولا ينصرف أحد من المجمع إلا وعليه خلعة من رضوانك. Dan janganlah pulang dari seorang kami dari tempat ini kecuali Engkau telah memakaikan dari pakaian keridhaan-Mu. بمحض فضلك وإحسانك. Dengan kesempurnaan dan kepenuhan kasih sayang-Mu dan pemberian-Mu. واجعل نور القرآن يشع في القلوب Dan jadikan cahaya Quran nembus ke dalam hati-hati mereka. ونور المصطفى المحبوب Dan cahaya Sang Nabi Muhammad yang terpilih. ويزداد أبدا سرمدا. Bertambah terus dan terus. وكنا نحب أن نسمع من إخواننا ومن الكياهيات الموجودين لولا أن المطر مستمر عليكم. Kami senang atau ingin pada aslinya mendengar dari para kiai-kiai dan saudara-saudara kami, para guru-guru yang hadir, tapi karena hujan turun kepada kalian kami percepat. فما علم الله مما يمكن أن يتكلموا به يثيبهم ويجعل أثره في قلوبكم. Dan apa yang akan disampaikan oleh para ulama-ulama kita insya Allah Allah sampaikan ke dalam hati-hati kita semua. ونبيت ليلتنا في رضا من ربنا Dan kami bermalam di malam ini dalam kepenuhan keridhaan dari Allah Subhanahu ورضا من رسولنا. Dan ridha dari Rasul kita sallallahu والله alaihi wasallam. ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya adalah kedua yang paling berhak untuk kita buat ridha jika kita betul-betul beriman. جددوا توبتكم. Perbaharui daripada niat-niat kalian. توبوا إلى التواب الرحيم. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. استغفروا الغفار الذي يغفر الذنب العظيم. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa yang besar. اللهم يا عظيم Wahai Allah yang Maha Agung dan Luhur. يا عظيم Wahai yang Maha Agung, اغفر الذنب العظيم Amin, ampuni Allah. dosa yang besar ini. فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa yang besar kecuali Engkau yang Maha Besar. نقول جميعا نستغفر الله العظيم. Kata semuanya, نستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ونتوب إليه ونتوب من إليه جميع الذنوب من جميع الذنوب والمعاصي والمعاصي والآثام والآثام ظاهرها وباطنها ظاهرها وباطنها وكبيرها صغيرها
منها وكبيرها منها وما لم نعلم ما علمنا منها وما لم نعلم اغفر لنا يا غفار Ampuni kami ya Allah. اغفر لنا يا غفار اغفر لنا يا غفار وأصلح السر والأجهار Perbaiki semua yang terlihat dan yang tidak. وسر روح عبدك منذر بالمساواة بالواسع العطاء الوافر Dan gembirakan hati hambamu Munzir bin Fuad al-Musawa dengan kegembiraan yang terbesar di malam. واجمعنا وإياه في المقام الفاخر Dan kumpulkan kami di dalam tempat yang tertinggi واغفر yang لوالدينا kau ووالد الحاضرين آمين Dan ampunkan kepada kami dan semua orang tua kami dan semua orang tua yang وعجل hadir. بتفريج كروب جميع المسلمين آمين Ya Allah, percepat daripada kesulitan semua orang-orang Islam. وبكلياتكم توجهوا إلى عالم ظاهركم وخفياتكم Dengan keseluruhan kalian dan semua keadaan kalian menghadaplah kepada Allah yang mengetahui segala وقولوا sesuatu. جميعا Katakanlah bersama-sama. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله احضروا جميع حاجاتكم Hadirkan hati-hati kalian. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا يا لأهل غزة والضفة الغربية Angkat kesulitan untuk orang-orang Gaza dan Palestina. وجميع المسلمين في جميع الأقطار ودفعا للشر والأشرار الظالمين المجرمين الكفار يا Hancur. الله حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال Ubahlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan. وآتنا من أحوال أهل الضلال Jauhkan kami dari para orang-orang yang sesat. وفعل الجهال Dan kelakuan orang-orang yang يا جزيل النوال Wahai yang memberi pemberian yang besar. يا عظيم الإفضال صب على ساحات القلوب سحائب الرحمة Tuangkan ke dalam hati-hati kami semua daripada curahan rahmat. وأتمم علينا النعمة